All right. We will continue. The third one, right? Let's continue. Right. He said, this is the book of St. John, chapter 1, and verse 5. And the light shineth in darkness. Because darkness, why? Because we sin against the Most High. We don't keep the commandment. So Christ is shining. He's the word of the Most High. That came from the Most High. He's the Son of the living God, Yahweh. Abba, our Father, the Father of our forefather. The only Father that we got, first and foremost, because He's the one that gave us life. He's the one that created us. Right? Let's continue. He said, and the light shining in darkness, and the darkness comprehended not. So people don't comprehend. The wicked, they don't understand. The wicked of our people, they don't want to come out from Christianity. They don't want to come out from the Catholic Church, from idolatry, all these weaknesses. They don't want to come out from it. Buenos días, hermana. Tiene un minuto por la palabra de Dios. She ain't got no time for the Most High. All praise to the Most High. That's what we need to know. Who got time for the Most High and who doesn't have time? That's what we need to know, right? Whether they want to hear or forbear, it doesn't matter, right? So let's jump to verses. He said, verses 6. He said, there was a man sent from Yahweh, whose name was John. So John the Baptist, okay, which is mentioned in the book of Isaiah, right? Let's continue. He said, the same came for a witness, to bear witness of the light. So he bear witness of the light. So the light, or the hope of light is who? Yahweh Shah Mashiach is not the vaccine. It's not Satan's job. Satan is not the hope. The hope is Yahweh Shah Mashiach. Because your vaccine is of Satan, is of the devil, point blank period. You want to do all your censorship, whatever you want to do, you can do it. Okay? We got to speak of the truth, man. We got to speak the truth. Okay? That's what we got to do. Because I know y'all hate the light. Y'all hate the light. These people, these politicians, they hate Yahweh Shah Mashiach. They hate the Most High. They hate the Israelites. We know that, man. Come on, man. We already, listen, the prophecy were already given to our forefather since the time of Abraham all the way down, man. Since Abraham. The Most High already said, guess what? We're going to go into a land and we shall be oppressed. We shall be oppressed. But afterward, the Most High said, that nation that will oppress them, I'll judge that nation. The Most High will judge them. That's the beautiful thing, man. You see what I'm saying? That's the beautiful thing. Okay, that's the beautiful thing. So let's continue. He said, the same came for a witness, to bear witness of the light, to bear witness of Yahweh Shah Mashiach, or Christ, that all men through him might believe. All men. Now when you read that, all men, most Christians, when they read all men, they think, okay, he's talking about everybody. No, all men is talking about who? The Israelites. All the Israelite men. All the Israelites, southern and northern kingdom, right? He said, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. So John the Baptist is not that light. He was sent to bear witness. He be a witness for Yahweh Shah Mashiach on the earth, right? Before the Most High. Let's read what the Most High said. Verses 9 through 10, he said that was the true light. So Yahweh Shah is the true light. The true light that we need is not the vaccine, it's not Satan. The true light is who Yahweh Shah Mashiach. He said that was the true light, which lighted every man that come onto the world. So if you come in the world of the Most High, if you come in the world of the Most High, the living God Yahweh, by repenting and keeping the Lord, the commandment of the Most High, Yahweh Shah will light you. He will set you on the blaze. He will give you wisdom. You'll be hot on the scripture. You may not be, maybe you can't memorize, but when you get a scripture, you break it down. You got understanding. Because the Most High bless every brother with different gifts, man. Some brother, they're good. They can memorize thousands of precepts. Some brother, they might not be able to memorize thousands of precepts, but they got understanding. The Most High give them understanding. You bring it out, they'll explain to you. They'll break it down to you. Okay, some brother, they're good at healing. Some brother, they're good at, vision, explaining vision, dreams, things like that. The Most High give us different type of gifts. So we got to always keep that in mind. Hermana, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? Sí, yo soy evangélica. Soy cristiana. ¿Usted es cristiana? Sí. Ok, ¿en cuál parte de la Biblia Dios llama a su pueblo cristiano? ¿En cuál parte de la Biblia? Supuestamente porque usted me dice directamente que usted es cristiano, ¿sí? ¿Va? Yeah. So, si realmente ustedes siguen, porque la palabra cristiano o cristiana significa los que caminan de manera que camina Cristo, ¿sí? ¿Va? Ok, el problema aquí es, usted dice que es cristiano
y porque no sabe la escritura o que dice la palabra. Porque mira, yo estoy leyendo la Biblia recién. ¿usted lee la Biblia? Sí, que leo la Biblia. Ok, so ¿usted entiende la Biblia totalmente? ¿Usted entiende la Biblia bien? ¿60% o más? Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Solamente el Nuevo Testamento, Sí, solamente. Sí, recién. So, mira, porque usted lee el Nuevo Testamento, mira que dice la palabra, eso importa. Pero te voy a meter esto. Ese es el libro de Deuteronomio. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Porque eso importa que dice Dios. No es mi palabra es vanidad. Mi palabra no significa nada. Ya no soy nadie. Solamente servidor de Dios. Solamente nada más. So, escucho que dice Dios. No es mi palabra, ¿ok? Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. La mujer no llevará vestido de hombre, ni el hombre vestido de la mujer, porque Yavé aborrece al que hace tal cosa. So, ¿de cuál vestido hablando el Señor Dios a la mujer? De que uno debe de usar falda. De que uno debe usar falda, no como el hombre, pantalón. Exacto. So, usted entiende bien, porque usted me dice usted es cristiana, ¿sí, right? No. So, ¿qué necesitamos hacer, hermana? Porque, mira, nosotros no puede, mira que dice la palabra, es el libro de... ¿En qué capítulo está? Es el Deuteronomio, capítulo 22, y versículo 5. Mira que dice, ya voy a leer ese, en el libro de Jaimes, ¿ok? Porque eso importa. Nosotros palabra no significa, no vale nada. No, es de la ¿Ok? Biblia. Ese es el libro de Lo dice. Santiago, ¿ok? Ese es el libro de Santiago. Ya. Mira que dice, Santiago, porque si no hace de tal manera que dice la Biblia, no vale nada. Mira que dice, más importa, ese es muy importa. Si no la vida, porque usted dice es cristiano, mira que dice, ese es el libro de Santiago, Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, ponga por obra lo que dice la palabra. So, si la palabra dice mujer no usa vestido de hombre, Dios dice, mira que dice, ponga por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismo. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, ¿ok? Dice, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. ¿Eso qué significa? Porque si usted no cambia, será más peor. Claro, estoy yendo contra lo que dice la Biblia. Exacto. Como que uno no respetar la palabra de Dios. Exacto, porque mira que dice Cristo, de boca de Cristo o de su profeta, mira que dice Cristo, directamente en el libro de Juan. ¿Qué dice Cristo de su boca? ¿Okay? Ese es el libro de Juan, capítulo 14, ¿ok? Ese es Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si ustedes, como ustedes, Cristo hablando directamente a ustedes, ¿right? Mira que dice, si ustedes me aman, guardarán mi mandamiento. Ok, sí, guardarán mi mandamiento. Versículo 21 dice, el que guarda mi mandamiento, después de recibirlo, es el que me ama. El que me ama, a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. So, hermana, mira, no hay tiempo para jugar con Dios. Y no se burla de Dios, porque esa palabra, la palabra de Dios, es como un filo, como se dice, de doble, esa espada de doble filo. Sí, right? Porque al momento Cristo va a regresar, escucha lo que dice Cristo, los que no obedecen a la palabra, mira que dice la palabra. Porque la iglesia cristiana no puede leer eso. Eso es muy peligroso, no puede leer. Porque no más diezmo. Porque si leer eso en la iglesia, la gente no va a pagar diezmo, no más diezmo. Mira que dice. Ese es el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 27. Y cuanto a esos enemigos míos, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? Todo lo que no hace que dice la palabra. Usted mira, ahorita, usted tiene oportunidad, porque mira que dice. Y dice, en cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátalos en mi presencia. Imagínate, Cristo dice que los que no obedecen a la voz de su Padre, los que no van a matar.
en su presencia, triángulo, cortar la cabeza. So, ya no quiere ese a ustedes, eso que necesitamos hacer. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice Cristo, necesitamos nacer de otra vez. Dice, arrepiéntate y conviértate, ¿sí, va? Y nosotros pecado de será, ¿sí, va? So, por favor, y mira, no puede poner cuál color es. Usted de pelo realmente no es de ese color, ¿right? No le hace, hermana, por favor. No ponga, mira, y mi barba yo tiene poquito blanco, esa es bien, esa bendición de Dios. Si todo se cambia en blanco, ya no voy a poner negro. No, ¿sabe por qué? Porque ese es como si yo dice a Dios, ya no quiero ese es como si yo dice, Señor, de la manera que ustedes me hacen no está bien, no está bueno. No sigue los caminos de los malvados, por favor. Este es el real amor. Todo lo que yo hablando a ustedes es el real amor. Diferentemente, ¿sí, right? So, por favor, chequeando ese papel, por favor, porque ya tiene, como se dice, información. Si ustedes quieren aprender o congregar más, por favor. Sí, yo veo mucho de pastores. Yo tiene YouTube. Sí. Mira, aquí, mi YouTube de allá, SoundCloud, mi nombre es Frankie, ¿ok? Okay. Y hay una mujer colombiana allá, Naomi. So, ustedes pueden llamar a ella. Ok, thank you. Okay, so our praise to the Most High, you know, talking to Sister Northern Kingdom, Northern Kingdom, you know what it is. Just talking to Northern Kingdom, right? So, we'll go back to what we were talking about, right? We'll go back to what we were talking about. Because too much wickedness going on this earth today. Right? We're going to go back. So I was in the book of John, right? I still got like 2 minutes before this camera die on me. This camcorder die on me. Gracias. De nada. La próxima vez, hermana, no más pantalón, por favor. No más. So let's go back in the book of John, right? Let's go back in the book of John. Right, let's go back in the book of John.